वेलकम बैक। दुनिया भर में इंतखाबात का अगर हम ट्रेंड देखें तो डिसरप्शन एक बड़ा ही कॉमन उसमें मामला है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बरतानिया की बात करें तो वहां पर 14 साल बाद हमने देखा लेबर पार्टी इक्तदार में आ गई है। अगर हम देखें नंबर्स के ऊपर क्विकली नजर दौड़ाएं तो बरतानवी इंतखाबात में 14 साल बाद इक्तदार में आने वाली लेबर पार्टी का वोटर ब्रेकडाउन क्या है। 2019 में उनके पास सिर्फ 202 नशिस्तें थी और अब 2024 में ये बढ़कर 410 हो गई। अगर हम देखें आगे बढ़ के कि कंजर्वेटिव पार्टी का क्या स्कोर कार्ड है तो उनके पास 2019 में 365 नशिस्तें थी और वो कंसिडरेबली कम होकर 131 पर आ गई। लिबरल डेमोक्रेट पार्टी, तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, जो के पास खाली 11 नशिस्तें थी, इनमें बड़ा ज्यादा ग्रोथ का फैक्टर नजर आया और इनकी 61 के करीब नशिस्तें आ गई हैं। सो 14 साल बाद लेबर की हुकूमत वापस बरतानिया में आई है। खूबसूरती देखें उनकी जमहूरियत की, जो साबिक वजीर आजम ऋषि सुनक थे, बड़ी खंदा पेशानी से सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी शिकस्त को तस्लीम किया, अपनी गलतियों को माना और कहा कि इस हार से बहुत कुछ सीख सकते हैं, ये रिफ्लेक्शन करने का टाइम है। सुनिए क्या कहा ऋषि सुनक ने। The British people have delivered a sobering verdict tonight. There is much to learn and reflect on, and I take responsibility for the loss. To the many good, hard-working Conservative candidates who lost tonight, despite their tireless efforts, their local records of delivery, and their dedication to their communities, I am sorry. Before I leave the job of Prime Minister, to which I have given my all, I will then return here to my family's home, and I look forward to spending more time with you all in the weeks, months, and years ahead. Thank you. हमारी दुआ है कि पाकिस्तान में हम भी कभी वो वक्त देखें कि जहां पर इस तरह इंतकाल इक़्तिदार हो, हारने वाला अपनी गलतियों को मानते हुए माफ़ी मांगे अपने वोटर्स से, अपनी आवाम से, और अगले आने वाले प्राइम मिनिस्टर को ये जिम्मेदारी सौंप दे। पाकिस्तान में क्या होता है, अभी रिसेंटली 2022 के इंतखाबात हुए, सबको वाज़ेह तौर पर मालूम है कि वहाँ पर कौन जीता कौन नहीं जीता। फॉर्म 45 था, फॉर्म 47 था। अगर दिन फॉर्म 47 वाले जीत गए और फिर उसके बाद जो विक्ट्री स्पीच नवाज शरीफ साहब ने की, जो मैं समझती हूँ कि उनकी ज़िंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट तकरीर थी, कि उस दिन वो तय कर सकते थे कि इस मुल्क में जमहूरियत किस तरफ जाएगी। नवाज शरीफ साहब ने कैसी विक्ट्री स्पीच की, ज़रा सुनिए। आपको अपनी तरफ से, ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, मरियम औरंगजेब की तरफ से, ये सब खड़े हैं दाएं और बाएं, हम सब आपको मुबारकबाद कहते हैं, इसलिए कि अल्लाह के फजल करम से इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। इन सबको मालूम था कि सबसे बड़ी जमात बनकर नहीं उभरी, लेकिन फिर भी बड़ी ही अगर हम कहें कॉन्फिडेंटली उन्होंने एक विक्ट्री स्पीच की। बहरहाल जी, ये कुछ मिसालें हमारे सामने ही होती हैं कि हार के भी कैसे जीत जाया जाता है और जीत कर भी कैसे हार जाया जाता है। इस इलेक्शन के अंदर गजा के अंदर जो जेनोसाइड हो रहा है उसका बारे में बात की जा रही थी, बयानिया बनाया जा रहा था। बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये इशू वहाँ के वोटर के लिए इम्पोर्टेंट था। इंतखाबात से पहले बरतानवी मीडिया के अंदर, खासतौर पर BBC के अंदर, इस तरह की स्टोरीज छपी जिसमें कहा गया कि क्या गजा का मामला एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कुछ नशिस्तों के ऊपर, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक, बाय द वे, आलिया नास्की साहिबा की रिपोर्ट है जो BBC के लिए उन्होंने की। उन्होंने कहा कि बरतानिया में कई अफराद का कहना है कि दोनों पार्टियों के तरफ से गजा पर इसराइली हमलों के बाद सामने आने वाला रद्द-ए-अमल नाकाफी था और कुछ अरसे पहले होने वाले मुकामी इलेक्शन के बारे में अक्सर तज्जियाकारों का ख्याल है कि बज़ाहिर लेबर को गजा की वजह से कई काउंसिल्स में नुकसान उठाना पड़ा है और आगे इलेक्शन में भी ये असरात नजर आ सकते हैं। और फिर ऐसा हमने देखा कि हुआ। गजा के हिमायत याफ्ता 5 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जीते हैं, क्योंकि प्रिंसिपली उन्होंने अपनी कैंपेनिंग इस इशू के इर्द गिर्द की है और उनकी जो लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो खुश नहीं थी। उनकी जो पहली क़यादत थी उनके सॉफ्ट स्टांस के ऊपर जो गजा के ऊपर उन्होंने लिया हुआ था। और वो कौन से 5 उम्मीदवार हैं जो कि हिमायत याफ्ता हैं? शौकत अदम आज़ाद उम्मीदवार थे, शिवानिया राजा ये कंजर्वेटिव पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, अयूब खान ये बर्मिंघम से आज़ाद उम्मीदवार थे, अदनान हुसैन इलाका इनका ब्लैकबर्न था, ये भी आज़ाद उम्मीदवार थे, इकबाल मोहम्मद ये आज़ाद उम्मीदवार थे, इनका इलाका था बर्कले। सो गजा की जो सिचुएशन थी, जो कि वहाँ पर डेमोग्राफिक जब तब्दील हो रहा है तो उसने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर इलेक्शन को मुतासिर किया, जहाँ पे लोग अपनी साबका क़यादत के स्टांस से नाखुश थे और उसका इज़हार उन्होंने वोट के जरिए भी किया। फरीद कुरैशी साहब, नुमाइंदा AY न्यूज़ लंदन से, पूरे इलेक्शन के ऊपर नजर रखें, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि लेबर पार्टी के इलेक्शन में 14 साल बाद फतह का क्या मतलब है। अगर हम पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को आप बताएं फरीद कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है और ये तब्दीली जो है क्या इसके असरात क्या होंगे?
تبدیلی تو بہت بڑی ہے. دیکھیں 14 سال تک کنزرویٹو پارٹی نے حکومت کی, ان کو اس دوران بڑے بحرانوں کا سامنا بھی کرنا پڑا, جن میں بریگزٹ اور کرونا وائرس جیسے بحران آئے, لیکن عوام کا اعتماد ان پر برقرار رہا. پھر جب اس کے بعد کرونا کے دوران پتہ چلا کہ عوام کو یہ کہا گیا کہ آپ گھروں سے باہر نہ نکلیں اور لوگ اپنے پیاریوں کی میتیں اٹھا رہے تھے, اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر پارٹیز ہو رہی تھی اور اس اسکینڈل کو پارٹی گیٹ اسکینڈل کا نام دیا گیا. جب یہ تفصیلات سامنے آئیں تو پھر عوام کا اعتماد جو ہے وہ خراب ہوا اس پارٹی کے اوپر. اس کے بعد سے ان کا زوال شروع ہوا. بورس جانسن گئے, ان کے بعد تھریسا مے آئیں, لیز ٹرس آئیں, پھر رشی سناک آئے, لیکن پبلک نے ان قیادت کی تبدیلی کے اوپر اعتماد کا اظہار نہیں کیا, اور اس کی وجہ سے آج اس دنیا کی شاید سب سے جو پرانی سیاسی جماعت ہے اس کو یہ دن دیکھنا پڑا کہ انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا پورے برطانیہ کے اندر, اور ایک بڑی تبدیلی آئی جسے کیر اسٹارمر نے بھی بہت بڑی تبدیلی قرار دیا, اور وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں پہنچ چکے ہیں. انہوں نے اپنی تقریر بھی کر دی ہے, اور بڑے پرامن طریقے سے ہم نے دیکھا کہ سارا جو ٹرانزیشن ہے یہ ہوا اقتدار کی منتقلی کی جو بنے رہا ہے, کسی تیسری طاقت کی اس میں ہمیں مداخلت نظر نہیں آئی. اسی لیے جو سیاستدان ہیں ہارنے والے انہوں نے بھی ہار کو قبول کیا, اور جیتنے والے جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم مل کے برطانیہ کی بہتری کے لیے کام کریں گے, اور یہ بڑے پرامن طریقے سے سارا کچھ ہوا. اگر ووٹنگ کی بات کی جائے, ووٹنگ کے دن کی, تو اس دن بھی کہیں پر بھی کوئی ناگوار واقعہ دیکھنے میں نہیں آیا. بڑے پرامن طریقے سے ووٹنگ ہوئی, اور سیاسی جو ورکر ہیں انہوں نے اپنی کیمپین جو ہے. لیکن فرید بڑے ایشوز کیا تھے جس پہ لوگوں نے ووٹ کیا, کیا بڑے ایشوز کیا تھے جو ٹرننگ فیکٹر اگر ہم کہیں کہ کس ایشو کے اوپر ووٹر نے اپنی ناراضی کا اظہار کیا ہے؟ جب کل بھی ہم نے جو ممبران پارلیمنٹ ہیں حکومتی جماعت سے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ پبلک ہم سے ناراض تھی, اور اسی بات کا اظہار رشی سناک نے بھی جاتے ہوئے کیا کہ عوام ہم سے ناراض تھے. سب سے اہم جو چیزیں ہیں وہ معاشی مسائل ہیں برطانیہ کے اندر, بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے, کاسٹ آف لیونگ ہے, ہاؤسنگ کے مسائل ہیں, ایجوکیشن کے اندر پرابلمز ہیں, نائف کرائم اور جرائم کا اضافہ ہے. اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں انہوں نے بھی اس کے اندر بڑا کردار ادا کیا ہے, جن میں سر فہرست غزہ کا معاملہ ہے, جس میں جو اسپیشلی جو حکومتی جماعت ہے ان کا جو شروع میں سامنے آیا, جس طرح سے انہوں نے ڈٹائی کے ساتھ جارحیت کی حمایت کی, اس پر عوام سے ناراض تھے. پھر ان سب فیکٹرز نے مل کر ایک کردار ادا کیا ہے. اگر کسی ایک کو نام دیا جائے شاید وہ مناسب بات نہیں ہوگی. بہت ساری چیزیں ہیں جنہوں نے اس سارے معاملے کے اندر کردار ادا کیا, اور کنزرویٹو پارٹی کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا. ایک یوکرائن کا وار کا بھی